नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं अक्षता तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. काल स्मार्ट इंडिया हॅकेथॉन 2024च्या ग्रँड फायनलींत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मुंबयच्या वेलिंकर इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट डेव्हलपमेंट अँड रिसर्चांतल्या तरणाट्या नवनिर्माण करप्यां कडेन संवाद साधलो. एक राष्ट्र एक वेंचणूक जीडीपीत 1 ते 1.5% वाड करूंक शकता अशें आदले राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद हांणी म्हळां. विज्ञान आनी तंत्रज्ञान राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग हांणी 2035 मेरेन भारतांत आपलें स्वताचें अंतरीक्ष केंद्र भारत अंतरीक्ष स्टेशन आसतलें अशें म्हणलां. विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस जयशंकर आनी तांचे यूएईचे समकक्ष शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नह्यान आयज नवी दिल्लींत भारत यूएई रणनिती विशीं संवाद सादतले. आतां पुराय खबरो. काल स्मार्ट इंडिया हॅकेथॉन 2024च्या ग्रँड फायनलांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मुंबयच्या वेलिंकर इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट डेव्हलपमेंट अँड रिसर्चांतल्यान तरणाट्या नवनिर्माण करप्यां कडेन संवाद साधलो. सुदारणा वरवीं तरणाट्यांच्या वाटेर आडमेळी पयस करून तरणाट्यांची उत्सुकतेक चालना दिवपाक सरकार सक्रीयपणान आदार दिता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां. स्मार्ट इंडिया हॅकेथॉनाच्या ग्रँड फिनालेंत नवनिर्माण करप्यां कडेन संवाद साधतना प्रधानमंत्री मोदी हांणी तरणाटे आयज देशाक तोंड दिवपी आव्हानांक पयस करपाचे मार्ग सोदपाचे दिकेन झुजपाची भावना विकसीत करतात अशें स्पश्ट केलें. हॅकेथॉन ही फकत एक औपचारीक कार्यावळ न्हय तर लोकांच्या समर्थक शासन मॉडेलाचो एक भाग म्हणून तरणाट्यांक नवी संद दिवपाचो एक मार्ग जावन आसा अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगलें. स्मार्ट इंडिया हॅकेथॉनाची 7वी आवृत्ती काल देशभरांतल्या 51 नोडल सेंटरांनी एकाच वेळार सुरू जाली. विद्यार्थी पंगड एक तर मंत्रालय, विभाग वा उद्देगांनी दिल्ल्या समस्या विधानांचेर काम करतले वा राष्ट्रीय म्हत्वाच्या क्षेत्रा कडेन जोडिल्ल्या 17 विशयांतल्या खंयच्याय विशयाचेर विद्यार्थी नवनिर्माण वर्गा खाला आपली कल्पना सादर करतले. एक राष्ट्र एक वेंचणूक देशाच्या जीडीपी म्हळ्यार सकल राष्ट्रीय उत्पादनांत 1 ते 1.5% वाड करूंक शकता अशें आदले राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद हांणी म्हळां. ते देशा खातीर परिवर्तन घडोवपाक थारतले अशें आदले राष्ट्रपती वन नेशन वन इलेक्शन कमिटीचे अध्यक्ष रामनाथ कोविंद हांणी म्हळें. ते कानपुरांत पत्रकारां कडेन उलयताले. केंद्र सरकाराक तांच्या अंमलबजावणी खातीर एकमतान निर्णय घेवचो पडटलो हो मुद्दो राष्ट्रहिताचो आसा अशें म्हणटना देशांत विधानसभा आनी लोकसभेच्या वेंचणुको एकाच वेळार घेवपाक तांणी आपलो तेंको दिलो. ह्या वर्सा सप्टेंबरांत केंद्रीय मंत्रिमंडळान वन नेशन वन इलेक्शन उपक्रमाक मंजूर दिल्ली, जातून 100 दिसांत लोकसभा, विधानसभा, शारी संस्था आनी पंचायतींच्यो एकाच वेळार वेंचणुको घेवपाचो प्रस्ताव आशिल्लो अशें तांणी म्हळें. विज्ञान आनी तंत्रज्ञान राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग हांणी 2035 मेरेन भारतांत आपलें स्वताचें अंतरीक्ष केंद्र भारत अंतरीक्ष स्टेशन आसतलें जाल्यार 2040 मेरेन एक भारतीय चंद्राचेर देंवतलो अशी खात्री केल्या. सगळ्या विज्ञान मंत्रालयाच्या कृतीचेर नवी दिल्लींत पत्रकार परिशदेंत उलोवप करतना मंत्री सिंग हांणी सरकारान हाडिल्ल्या अंतरीक्ष सुदारणांक लागून अंतरीक्ष क्षेत्र उंचायेर पावला अशें सांगलें. आतां मेरेन भारतांतल्या 432 परकी उपग्रह प्रक्षेपण जाल्ल्यात आनी फाटल्या 10 वर्सांत सुमार 90% उपग्रह प्रक्षेपण केल्यात. विज्ञानाच्या मळार बहुविधा पद्दतीची सरकाराच्या दृश्टीचो उल्लेख मंत्री सिंग हांणी केला. भारतांत जैव तंत्रज्ञान, जैव अर्थवेवस्था, भू अवकाशीय कार्यावळी, संरक्षण आनी शेतकी मळार विज्ञानाच्या वेगवेगळ्या क्षमतेन उपेग करून उदरगत केल्या अशें तांणी स्पश्ट केलें. विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस जयशंकर आनी तांचे यूएईचे समकक्ष शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नह्यान आयज नवी दिल्लींत भारत यूएई रणनिती विशीं संवाद सादतले. दनपरां यूएईचे विदेश वेव्हार मंत्र्यांची प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे कडेन भेट जातली. 4थ्या रणनिती संवादान आनी 15व्या भारत यूएई संयुक्त आयोग बसकेंत वांटो घेवपाक यूएईचे उपप्रधानमंत्री आनी विदेश वेव्हार मंत्री नवी दिल्लींत पावले. यूएई फुडाऱ्यांक येवकार दितना विदेश वेव्हार मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जायस्वाल हांणी एक्साचेर दिल्ल्या पोस्टांत हे भेटी वरवीं भारत आनी यूएई हांचे मदली बहुआयामी व्यापक रणनिती भागीदारी आनीक घटमूट जातली अशें सांगलां. भारत आनी यूएई हांचे मदीं शेकड्यांनी वर्सां सावन वेपारी संबंद आसात. 2022-23 वर्सा यूएई भारता खातीर 4थें व्हडलें FDI गुंतवणूकदार थारलें.
UAEन भारतांच्या मुळाव्या साधनसुविधा क्षेत्रांत कांय काळान $75 अब्ज गुंतवणूक करपाची वचनबद्धताय घेतल्या. अस्तंत आशियांतल्या ह्या राष्ट्रांत 35 लाखां वयर भारतीय लोक आसात आनी अमिराती हे भारतीय संस्कृताये कडेन संवेदनशील आसात. भारतीय सिनेमा, TV, रेडिओ सहज उपलब्ध आसून तांची प्रेक्षक संख्या बरी आसा. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या काळांत भारताच्या बँकिंग क्षेत्रांत खास करून भौशीक क्षेत्रांतल्या बँकांनी उल्लेखनीय बदल जाला अशें केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी सांगलां. काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी हांणी भौशीक क्षेत्रांतल्या बँकांचो फटींग लोकां खातीर निधीचो अमर्यादीत स्त्रोत म्हणून वापर जाता असो आरोप केला. तांणी केल्ल्या आरोपाचेर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी खर टिका केली आनी तांचें उलोवप निराधार अशें म्हणलें. नागरीक केंद्रीत शासन हें मोदी सरकाराचें मुखेल तत्व आसा हाचेर अर्थमंत्र्यांनी भर दिलो. उत्तराखंडांत संवसारीक आयुर्वेद काँग्रेस आनी आयुर्वेद एक्स्पो आयज देहरादूनांतल्या परेड मैदानाचेर सुरू जातलो. ही प्रतिश्ठीत कार्यावळ आयुर्वेदाच्या मळार संशोधन, विकास आनी सुदारणा खातीर एक म्हत्वाची मंच दिवपाची आसा. ह्या वर्साच्या कार्यावळीचो विशय डिजिटल भलायकी आयुर्वेदीक पद्दत अशी आसा आनी आधुनीक तंत्रीक उदरगती वांगडा पारंपारीक आयुर्वेदाचें एकीकरण करपाचेर लक्ष केंद्रीत केलां. 4 दिसांच्या काँग्रेसींत 5,500 वयर भारतीय प्रतिनिधी आनी 350 परस चड आंतरराष्ट्रीय भाग घेवपी वांटो घेतात. आयुर्वेदाच्या क्षेत्रांत आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, ऑगमेंटेड रियलिटी, ब्लॉकचेन ह्या तंत्रगिन्यानाचो आस्पाव करपाचेर खास भर दिला. काँग्रेसी वांगडाच आयुर्वेद एक्स्पोत 350 वयर स्टॉल आसतले आनी हजारांनी लोक येतले. उत्तराखंडाचे मुखेलमंत्री पुष्कर सिंग धामी हांणी आयुष मंत्रालय, उत्तराखंड सरकार आनी भागीदार राज्यां खातीर एक म्हत्वाचो उपक्रम म्हणून हे कार्यावळीची तोखणाय केल्या. तशेंच वोकल फॉर लोकल मोहिमे प्रमाण थळाव्या आयुर्वेदीक उत्पादनांचो प्रचार करपाचें म्हत्व तांणी उक्तायलां. केंद्रीय सरकारान 31 मार्च 2025 मेरेन लागू आशिल्ल्या गंवाच्या सांठ्याच्या मर्यादेंत सुदारणा करपाचो निर्णय घेतला. एकूण अन्न सुरक्षा वेवस्थापन करपा खातीर आनी सांठवण आडावपा खातीर केंद्रान वेपारी विक्रेते, किरकोळ विक्रेते, मोठ्या साखळेचे किरकोळ विक्रेते खातीर गंवाच्या सांठ्याचेर मर्यादा घाली. वेपारी आनी ठोक विक्रेत्या खातीर गंवाच्या सांठ्याची मर्यादा 2,000 मेट्रीक टनांतल्यान 1,000 मेट्रीक टन मेरेन उणी केल्या, जाल्यार किरकोळ विक्रेत्या खातीर मर्यादा 10 मेट्रीक टनांतल्यान दर केंद्राक 5 मेट्रीक टन मेरेन उणी केल्या. अफगाणिस्तान काल काबुलांतल्या मंत्रालयांतल्या आपल्या कार्यालया भितर आत्मघाती बॉम्बस्फोटांत निर्वासितांचो कार्यवाह मंत्री खलील रहमान हक्कानी हांकां दुखेस्त मरण आयलें. हक्कानी कागदपत्रांचेर सय करतना पावण्याचो भेस करून तांचेर बॉम्बस्फोट केलो. राष्ट्रीय राजधानी दिल्लींतलो हवेचो दर्जो वायट वर्गांत देंवला. आयज सकाळीं 6 वरां मेरेन सरासरी हवेचो दर्जो निर्देशांक AQI 249 आसा. दिल्लीच्या RK पुरम स्टेशनाचेर AQI 284, बावना 290, रोहिणी 278, बुरारी 263, पंजाबी बाग 267 आनी मुंडका स्टेशनाचेर 337 AQI नोंद जाला. फुडल्या 2 दिसांत दिल्ली आनी NCRांत रातच्या वेळार आनी सकाळच्या वेळार उथळ धुकें येवपाची शक्यताय आसा असो अदमास भारतीय हवामान खात्यान उक्तायला. भारतीय हवामान खात्यान आयज राजस्थान, हरियाणा, चंदीगड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र, कच्छ आनी पंजाबाच्या कांय वाठारांनी थंड ल्हारां पातळपाचो अदमास उक्तायला. फुडले 3 ते 4 दीस ह्या वाठारांनी थंड ल्हारांची परिस्थिती चालू उरतली. चीनांतल्या हाँगकाँगांत सुरू आशिल्ल्या संवसारीक स्क्वॉश सांघीक चॅम्पियनशीप 2024 सर्तींत भारतीय दादल्यांचो पंगड आयज उपांत्यपूर्व फेरयेंत फ्रांस आड खेळटलो. हो खेळ भारतीय वेळा प्रमाण दनपारां 12 सुरू जातलो. मस्कटांत सुरू आशिल्ल्या बायलांच्या ज्युनियर आशिया चषक हॉकी सर्तींतल्या 4थ्या आनी निमण्या लीग खेळांत भारत आयज थायलंड आड खेळटलो. खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. काल स्मार्ट इंडिया हॅकेथॉन 2024च्या ग्रँड फायनलीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मुंबयच्या वेलिंकर इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट डेव्हलपमेंट अँड रिसर्चांतल्या तरणाट्यांक नवनिर्माण करप्यां कडेन संवाद साधलो.
एक राष्ट्र एक वेंचणूक GDPन 1 ते 1.5% वाड करूंक शकता अशें आदले राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद हांणी म्हळां. विज्ञान आनी तंत्रज्ञान राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग हांणी 2035 मेरेन भारतान आपलें स्वताचें अंतरिक्ष केंद्र भारत अंतरिक्ष स्टेशन आसतलें अशें म्हणलां. विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस. जयशंकर आनी तांचे UAEचे समकक्ष शेख अब्दुल्ला बिन झायद अल नह्यान आयज नवी दिल्लींत भारत UAE रणनिती विशीं संवाद सादतले. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.